जय जगन्नाथ। आज आम पाखे अच्छा मोर प्रिय आपण मान प्रिय जगन भाई एकधारे से कवि नाट्यकार से सबू सबू प्रकार जिन अच्छी भाई पाखे मोर भाई मो चैनल को तुमको आनिली दर्शक मैंने चाहूले तुमको देखा तेणु मो दर्शक मान भल पाइबा सब जन दियो। आज्ञा नमस्कार। आपने जानते यही चैनल माध्यम कलाकार मैंने बेसी परिचित होती कलाकार जो निजे चैनल कर आनंदर विषय जे ये निश्चित दर्शक एवं से जो टीआरपी संख्या अधिका हवा सुनिश्चित। तेणु आपण मान अनुरोध कलाकार मैंने जो चैनल सृष्टि अधिका आप देखु देखिले आमर आमर प्रोत्साहन आपण प्रेरणा सब आम मन रही आमर अधिका कला प्रति आकुट आम अधिका किसी कम देख पारू। निश्चित भाव में भाई आशा भाई कथा आपण मैंने निश्चय रखिए से विश्वास आपण मान अच्छी आपण मैंने आम भगवान आम कलाकार आपण मैंने आम ईश्वर। तेणु आज से ईश्वर जाना चाहते जगन भाईकर जन्म केते मसीह होता? मोर आज्ञा 64 मसीहा जन्म। 64 मसीहा। अच्छा जगन भाई कौ जगार जन्म होते कौ जिला कौ गाँ? भंडारी पोखरी भद्रक जिला भंडारी पोखरी पाड़दा। पाड़दा। हाँ। समय दिन ना राति? तो ना ना दिन 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 मुझे दिन। अच्छा दिन से आम भारी गरीब थाऊ बापा कौन सौदा बिकिक आम तो जाते तेली। अच्छा बापा हाथ सौदा बिकिक आमको मनीष करते। अच्छा आ जो जमी 6-7 एकर थिला आम 4 भौणी आम 4 भाई 4 भौणी बापा माँ आम 8 जन। अच्छा बापा सब बिल बिकी भौणी विदा कर देते आम मान कहले तुम सब निज गोड़े ठिया हाँपाई चेष्टा कर। एवं से समय 75 मसीह आम भंडारी पोखरी जननी गणनाट्य स्टार्ट कले श्याम सुंदर महापात्र नाट्य सम्राट श्याम सुंदर महापात्र। अच्छा मुझे समय मत बापा नहीं कि रखईदे कौटला श्यामबाबू पाखे कहला श्यामबाबू आप पिला टे यात्रा वाला कर मु मो सान भाई एका सांगे रही। अच्छा सान भाई कि दिन पर घर रहीगला मुझे तो अच्छी 75 मसीह एजाबत अच्छी। अच्छा प्रथम कौ गणनाट्य? जननी गणनाट्य। जननी जननी गणनाट्य पर से 2 वर्ष रहा छोट छोट पार्टी केतटा गली तापर ओडिशा पर मुझे रही भायोलिनिस्ट। अच्छा भायोलिन बजेली 12-13 वर्ष। भायोलिन बजाती? हाँ भायोलिन 13 वर्ष ओडिशा पर बजेला तापर मो गुरु जी मकरध्वज जेना से कहले ऑर्गेन एवं बाहर ऑर्गेन उपर नजर पका से सब जंत्र ता भीतर अच्छी भायोलिन फायोलिन बंद हो कथा मानिकी मु ऑर्गेन भी बजेली ऑर्गेन शिखिक ऑर्गेन भी 10 वर्ष बजेली। अच्छा तापर मु देखिली यात्रा जगत रे म्यूजिक रो मूल्य आज्ञा किछि रहिलानी कारण आर्टिस्ट मान दरमा तुलन में म्यूजिक मान दरमा एक बार कम होगा जो हेड टू माउथ माने आणु पकेट पकेट आम सैला। तेणु मुझे कहली मोर तो कला ज्ञान अच्छी मुझे नाची पार्टी गाई पार्टी पार्ट करी मुझे लक्ष्य रखिली किमिति मु पार्ट लाइन की पशिबी। अच्छा जाओ भगवान दया मुझे ऑर्गेन प्लेयर हो त्रिनाथ गणनाट्य आउ भाईना मत गोटे पार्ट गोटे हठात दरकार पड़ा जो आर्टिस्ट आसी पारानी घर को जाता मुझे पार्टा देखुली बजेला बेले मुझे पार्टा इमिट करदेली सी खुशी होगी। भाईना नाटा पूरा नाटा नयन आचार्य ननी भाईना जहाँ कहती नाट्य जगत ए क्लास मैनेजर जी। अच्छा पार्वती त्रिनाथ गणनाट्य कहले सी मत हठात कहले पार्टा किए कर जो आर्टिस्ट घर को जाता से आसी पारानी नहीं पार्ट देखी कौन कहले पार्ट देखी से कहले तुम तो बढ़िया पार्ट कर तुम ऑर्गन बजाओ के पैसा मुझे आप कहे मुझे पार्ट करी कहले ठीक अच्छे आर वर्ष को तुमको पार्ट सुजोग दिज्व आर वर्ष को मत से तार वर्ष को ऑर्गन प्लेयर आउ जड़े आने मत पार्ट दे पार्ट से दिन करुच्ची तो करुच्ची आज पर्यटन अच्छी भाईना चढ़े आज्ञा 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 भाई लोग गोटे भाईना बाना चढ़ा निश्चय भाव फल फल उड़ूचे देखिए जानीपे। अच्छा भाई ये पर्यंत केते गुटे अनुष्ठान हो गला? तो बड़ बड़ पार्टी प्राय 10-12टा है छोट पार्टी से पार्टी सब कौ पार्टी से पार्टी सब जननी गणनाट्य ओडिशा पेरा आ त्रिनाथ गणनाट्य होता आमर गोटे से सुधांशु नायक करते बंद कौन सा मन पुणी से गोटे गणनाट्य धरित्र पेरा धरित्र पेरा बाघा जो 3 रही
ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେବେଳେ ମନରେ ପଡ଼ୁନି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ, ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ରଙ୍ଗମହଲ 7-8 ବର୍ଷ ରହିଗଲୁ ଦୟାମୁଖୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ହଁ ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତ ଏବେ କୋରଡ଼ା ହେଇକି ବସିଛୁ ଘରେ ଆଉ। ୟା ଭିତରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ବିତିଗଲାଣି 45 ବର୍ଷ। 45 ବର୍ଷ 45 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ। ମ୍ୟୁଜିକରେ ରହିଗଲି, ଭାଉଲେନ ଅଲଗଲି ମିଶେଇକି ସିଏ 20-22 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ 10 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲା। ଏ ପାଠ କଲିଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା। ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦୟାଇଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ଥିଲା। ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ଖୋଜନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖୋଜୁ କୋଉଠି ପାଖରେ ପଡିଲେ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ପାଲା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଦୟାଇଙ୍କର ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଖାଁ ବାଳ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆସି ଗୋଟେ ପାଲା ଥିଲା। ସେ ପାଲାଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେ ପାଲାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଦୟା ହେଇ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଥିଲେ ଶ୍ରୀପାଳିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଳିଆ ଥିଲି ଆଉ। ଶ୍ରୀପାଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ଦୟା ବି କଥା ମାନନ୍ତି। ନା ନା ଦୟା ମାନନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିପାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତ କବିତା ଲେଖେ ତ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉଟା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଲେଖା ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଅଭାବ ପଡେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିକି ଲେଖିଦେଇକି ସେଇଟାକୁ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଝଲକ। ସେଇଠୁ ଝଲକ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ମନରେ ପଡିବନି। ସେଇଟା ଦୟା ଗାଏ ଗୀତଟା। ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର, ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେ ପଦ ଧରେ, ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ କଣ ସବୁ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି। ମନ ତ ପଡୁନି। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଆମର ସେ ଯୋଉ ସିଆଇଡି ଦୟା ନାଟକରେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ। 4ଟା ସିନ୍ 4ଟା ଭେରାଇଟିର କମେଡି କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଦାସକାଠି ଆପଣ କରନ୍ତି, ହଁ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯେତେ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଗୀତ କିଛି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପଦେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ। ଦାସକାଠିଆ ଆଜି ଦାସକାଠି ହଉ ପାଲା ହଉ ଯୋଉଟା ଭାଇ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ପାଲା ଦାସକାଠିଆ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୋଉ ଗୀତଟା। ମୁଁ ତ ପାଳିଆ କାମ କରେ ସବୁବେଳେ, ମେଲ ଜଳେ ଗାଈ ମନେ ରହିଥିବା ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୀତ। ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଯେବେ ପାଖରେ ପାଇବ, ଘେରି ନ କରି ତାର କାମ ବଢେଇବ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ସିଏ ଦେହ ଦାନ କଲା, ଜାଣିବ ତା ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଲା। ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଯିଏ ରଡ଼ି ସେ ଛାଡ଼ିବ, ଜାଣିବ ତ ବେଳ ପୁରା ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ରାମ ଯେ ଭଜ ରାମ ଯେ, ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ଯେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଭିତରେ ହୁଏ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ କରୁଥିଲି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ବି 5 ବର୍ଷ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଲାଲ ଅଲଗା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ, ଗୀତ କବିତା ଲେଖେ, ଏମିତି ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାପିଲି କେତୋଟି? ବଡ଼ ଝିଅ 2ଟି, ପୁଅ ମଝିରେ। ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପୁଅ ବାହାଘର କଲି ଏଇ ମାସେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ବିଏ ପଢିକି ଅଛି ଘରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେମାନେ କେହି କଳାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ସେମାନେ ଯଦି ବା ମୋ ପୁଅ ଚାହିଁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଖାଲି ବାପ ଅଛି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, କଳା ସେତେ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମେ ସିନା 4 ଭାଇ ଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଦେଇଛି, ଚା ପାନ ଥଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଚେଲାଚୁଲି ବିସ୍କୁଟ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୋକାନ କରିଦେବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆଶା ଅଛି ମନ ଭିତରେ। କଳା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଯଦି ହଁ, କରିଥାନ୍ତେ। କଳା ଯଦି ତାର ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ କଳା ଲାଇନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ସେତେ କଳା ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ବାପା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆସିଲା କଣ ବାପ ଅଛି ଆପଣ ବୋଲି। ଜଗନ ଭାଇ ଭଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଗାଆନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଓଡ଼ିଶୀରୁ ପଦେ। ଓଡ଼ିଶୀରୁ ପଦେ କଲା ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ, ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା ପହିଲୁ ରେ। ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁ ରେ। ବଳଦେବ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଲେଖା ଇଏ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ସବୁ ଚମ୍ପୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୌପଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବନି, ପଡ଼ିବନି। ସେ ସବୁ ସେ ମାସ ଅଲଗା, ଏଇ ମାସ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ? ମୁଁ ସେଠି ଗର୍ବ କରେ, କଳାକାରଟି ହେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛି ଯେ କଳାକାରଟି ହବା ଏତେ ସୋଜା କଥା ନୁହଁ। ଏଟା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଜଣେ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କାବେରୀ ଆଜ୍ଞା, ତାର କାବେରୀ ଶହୀଦ ପାରି ରଡି ଛାଡ଼ିଲାଣି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଡାକିକିରି ହଁ ହେଇ ଇଏ ଚଷମା ଚଷମା ଦବା ନବା ଭିତରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।